Hello, Chinlen Story in Chibai Kalaubu. Tuitoma jun pastor in sange thi na kleng rap thak tak kan ngai khom ding. Vulzi khuai thil kleng mi asi. Vulzi khua hi USA state pakhat South Dakota thongi ummi asi. Lai tong jun hitin von sim fiang sela khote an si. Kum thong ni le parami pum chajin an lak nak vek asile. An khosen za te in minung zathum le somsari paruk long an si. A in khi zong chun in za le paruk rong an si. Tuilan kum thong ni mi pum an raksiar na ka chun minung zali le hleiriat an sinan kum ra rong reina thong ni le kum ra a chun minung zathum le somsari paruk long an si minung tam tak an rong tum tinak si. Hi khwa arak tau thok nak chu thong khat zariat somriat le kum hnia asi asinan midang le minung tampi an ron theina khomin ngai ngai arong put nak chu thong khat zariat somriat le kum lia asi himi khwa hi Thomas Woolsey timi pai min suangi min ron bun mi ron sak mi asi hi khwa hi an kho sungza te deuh thoin lau nei lau tuai pum chom mi an si Christian nak lama chun Christian piang thar tak khwa an si an pastor pai min hi pastor Bill asi pastor an nei zaumi hmuah hmuah laki mithabik an ti mi asi Bible khal hi aluatin anga thu ti ding khop khi asi to thang thasim le event vek rau rin athiam dut daw chui tluna member khal hi angai sak emi an khwa le an kau ran pol chun an du dwa daw an tri zai an rin san ngai mi asi pastor Bilin nupidu nung tak saron ti mi anei fanu pathum an nei pastor Bilin nupi hi laimi poli kan du thu sami kan rel theu mi pastor nupi dinga chun akai tuk lom mam pastor nupi ding hrim asi kan rak ti theu mi vek hi asi apasal na tuan na ko ran lama se ko rani nu bu na tuan nak lama se khotlang lam khala se mi bom tu pasal bom tu thanga ngai asi pastor Bill hi an khotlangin an upat em nak chu hitihin asi tharau lama api tling em itluna an khotlang kai roina khala ama tel lo chun an nung theilo an thuron pa bi asi ruang khala asi chuitluna anupi saron khal asile hi khosung ummi nu na hmuah laki tang dor bik le mi fim bik an zau ron bik mi nupi anei ruang khala hin hi pastor Bill hi an ti za in hitei in sung sang hi an khoi an ngau san em nak an si mi then khat la chun an pastor pa nakin an nu hi an upat son an ti za son an nui ruang sona si hi pastor pai asun loi nak ti tlai real tu tla an asinan hiti ve ki khotlang le ko rani an rin san em mi hi pastor te in sanga thong khat zakwa som kwa chun thi nak thaok nak rap thak tak arong thleng pastor Bill chu ni tin te ati theu vekin jing taka athawi biak in lama chun thla awacham chuti athacham the in arong tlung sal chu kan mang khali kan du lau zet mi le ton kan du lau zet mi chu pastor Bill hin arong tong ta chu jiang ha asi tile ole pastor Billy in sang thu la kan van lu hlan te hi channel Chinlen Story hi subscribe ri lo tu na si le subscribe nak thon tha jang in rak pe ola like le share nak ta in rak bo mo chun nei ta I thu la ol sam te na ngai thei nak dinga asir te khong long te ta kha in rak me sako mo chutin pastor Bill chu in sunga chun awang lu ti an mai I nak khani dai bol nak kuang sunga chun anupi saron chu bok khupin arak chu awang hu lungphang le mangbang emin annu chu avon thawi asinan anupi saron chun tho arak nei non law arak thi fel zo hi asi chutin an khopo chun an mang abang ngai hiti vekin kan pastor pai nupi du nung takle kan rin san mi hi zaw hat du tu ke zaw so aral tu asi ding mi then khat chun hiti tla hin ro anak an nei kan pi saron hi a kholok zik zonga atlu suale chuti hin athathot ding chemin athi si peimo titla in an ruat
kan rel zaunan hi pastor pa hi an khopolin le an ko ran an rin san em kan ti kha Bible le a thei si thusim le a thiam si nupi le du nung le moi tuk nung chang moi tuk anei si hi ti veki an rin san mi in sangi thi nak arong thlen mai chu an khoza ten an mang abangin ngai na khal an thei lo chiao hi asikau pakhat le pakhat nang te jang tin hanarwa jang ti thil chang ha asi ke sau so kan pastor pai nupi athat ke ti hi tu le tu an su to re rawi chu an khosungi an buai het na pi bi asi pastor bil te nu pa hen fanu unau thum an nei kan ti khamo an fanu upabik Susan timi chun pasal anei zawi fa khal anei zau an fanu nau tabik Daniel timi khal chu falapit ling asive zau college kai ding atim to ok re raw lai fang asi an lai tabik nu hi himi chana hin pasal nei dingi an tim lamok re raw lai fang asi a pasal nei ding ni khal hi arei non lo na sa hi an lai lak nui pasal nei ding thuronga hin bila te in sung sang khala hin tim lamok nak na satak an nei lai fang khal asi fanu pasal nei dinga chun nui buai dan che chu angai tu za ten kan thei cheu khoding ka fanui mau kor jang ve ha si ke ka fanu poi nia ke te jang ve ha ka ruk ve ke thi te khuimi ha ka or ke ti ve a phun ka sam jang tin ha ka tua ke ti ve hi arak buai het ve na sading tia kazum heti veki an fanu pasal nei dingi an buai lai taka hin hi in sung sanga hin heti vekin siat nak rap thak tak arong theng chu asita si hi mi thil thlen kum hi mei ne hlei li thong khat zakwa som kwa le pakwa kuma asi hi mi ni taka hin asi pastor Bill chu zing taki biak in lami thachami arak fe chutin arong tlungi anupi kha thi in an ina chun arong mu kha asi khati veki anupi thi arong mu khan thin na le thin bang mang bang takin palik kha arak phone chutin palik pol khal chu zamrang takin bil te ina chun an rong thleng saron chu palik pol chun kan run thei panga te aphun phunin run dan ding an tol rel nan asinan an run thei non lo arak thi fel zau investigation thawal hanji pol chun bil chu thutam pi an sut bil chun hiti hin asim zing thacham ding ka fe swak khan kanupi hi daibol nak lama daibol ding an afe asinan karong tlung chu hiti hi karong tong asi hi ati hiti veke an pastor pai nupi athi chu akhopu min an buai jiang rong ha asi ke ti hi rol ei lai khala se pakhat le pakhat an tonok tin te an rel khom an su ok bik mi chu asi asinan asan chu zau manin an thei lo jingzoi tu pol khalin saroni thi dan chu sim fiang theinak an nei theilo asinan arang thei bikin kan hol sok ding asi tilongin an rel thawlanji pol chun saroni thi dan chu aphun phunin hitin an ruat ama ten thosam ten athi si peimo jiang te bi khan athi ke ti mi tha te si sela zoi tha bi kha si ke jiang tin ha athi dan tak asi ke ti mi hi thudang dang thuphun phunin tolrel nak an nei chutin saroni ruang chu sejong lama Dr. Poli zau dingin an kuat sinan Dr. Polin saroni taksa a hin jiang man pem le ma jiang man vuak nak le mi tha nak ding hnu ma an mulo churonga mi kut tuari thi chu asilau ding tin zum nak an nei an kholok na khana hin atlu swale alu asoi athi ske mo ti von ruwa dinga le alu ale pem jiang man silau chutin mangbang le an hai Dr. Pol an umre raw laya saroni thisen chu an lai athisen chu an zau fel saroni thisen sunga chun I mu si tam tak an mu suak jiang ronga ha asi ding saroni tak sa sunga hin I mu si hi zat alu thei ti hi anjin zoi tul mi arong sita saron hen asi ei hi ka ei zau ti mi thei ngelin a ei sal te sipang peimo aluan in a ei te sipeimo ti hi an von ruat hiti veki saroni thisen sungi I mu si tam tak an mu suwa isi thoke si chun jingzoi tu pol chun ama lema thato asi tin zum nak an nei asinan ama lema thato si sela jiang rong bi ka so atha ok ding pastor nupi le asisi mi I thuron re raw mi le mi ran san em mi le asifon chumi long man silo hi mi lai tak hi afanu pasal nei ding le asifon
tran alak lai tak ase phone si saron hi ama te thato chu asi thei tak tak ding mo hiti vek thu an von ruwa khom ruanga thau hlan ji pol chun ama te thato ding chu an zum theilo chui ruanga apasal pastor bill chu thu an su sal nanupi hi ama lema thato ding khopin thinlung anei peimo thin harna anei mo ti vek pol an sut pastor bill chun hitin an noi thu chu arel kan nu hi leng lami nan hmu vek le mi an hmu vek asilo thin harnak le thinlung thlap hanak he anei ngai tu lai tla chu kan fanu pasal nei ding ronga hin athin abang thei tuk tia ati chumi long man silawin kan fanu pasal nei nia hin ka thau tuk phone si kalang moi lo pang ding ti mi phurit nak la anei tia an pa in arel ke a pasal le kan fa te pol chun kanu na moi tuk mi mo nakin na moi son tia kan ti re raunan ama hin moi ati otok lawi himi ruanga hin athin lung hi abuai thei tuk tia asim zut chaw afanu pasal nei ni le anai chuwa chaw si moi lo ding le aphang tuk si himi ruang bi ka hin athato asiding tia zum nak ka nei tin asim chube ta tu nai te kan fanu upabik thon le tongkam na takin an tawo tia ati hivek thu ronga hin athin a hari hitiveki achan nak asiding tia zum nak chu ka nei tia arel apasal ne ni thu an ngai nak le saroni taksa pari thil thleng azau khom na ka chun saron hi ama le ma thato si om takin alang asinan jingzoi tu pol chun an thu le alla sarone thi dan chu hiti me ni chemter chu an tum lo lo an du vekin thu fiang hi an mu fiang ri lawin an thei chui ronga thuk deuh le kau devin saroni khesi chu jinzoi asi jingzoi tu pol chun bili fanu upabik chu thusut dinga an kau an fanu upabiki simdani si thoke si chun hi pastor te in sung sanga hin buainak na men lau an raktong ti chu afiang suzan chun kan naw hak lai sin kanu le kapa hi an tawo hi veitam tuk kan thei tia ati kapa hin kanu hi na thau peng tuk ti vek tlan ati rol tla su po moi zarazi ten tumo ti vek tlan ati kan naw hak lai long man silawin kan upat tiangin kanu hi kapa hin hiti veken ati ring tia asim hiti veki kapai ati nak ruang hin kanu hin moi ti ok lo nak le thin nom lo nak na satak anei tia ati chui ruanga himi thi naka hin kanu hi ama le ma athato asi khale kapai ruang bi ka asi tia arel suak asinan kanu hi ama le ma thato dinga chun kasum lo ziang ronga ti le tuilhan rei taka hin hiti hin kanu in thu in rak ruwa da minung chu zau khal thithut thei vandoi tong thei chiao kan si chuti vekin kei mai pari vandoi na athleng asi mana ke chu long phang khe thiding chun kadu olo churonga kathi khal asi le long phang khe chu silo ram ning la tia kanu in arak relda churonga kanu hi ama le ma thato asia chun long phang khe chun a lo hrim ding tia ati kanu chu long phang khe in daibol na kuang sunga kan mu phone si yang khal asi le kanu hi ama le ma thato chu asilo hrim ding amai nun nak alak du tak asia chun long phang khe chun asilo hrim ding tia huai sen takin asim afanui rel swa dan vek asi chun pastor in sanga hin nom lo nak maksak tak chu anrak nei asi hi pathian hnaton le ko ran mi pir hangi rian tu an si bangin minung mit maya chun anuam thei bik mit mai pan thei biki ding anrak zuam men hi araksi suzanin anu he ama te thato ding chun azum lo ronga jingzoi tu pol hnen khala kanui thi dan thua hin na satakin injin zoi sakhramu tia angen bet chutin jingzoi tu pol chun an kho sung midang tam pi tla an su ti chun hi pastor bili ko ran member pol tla thusu nak an nei chui an jinzoi na ke an mu swa mi chu saron hin ama lema thato ding khopin thin harnak anei lo ding ti mi hi asi jingzoi tu poli thutluk nak an tua mi chu saron chu ama lema thato chu asi theilo tua mo tu anei ngei ding ti hi asi chun an mu swa mi pakhat chu tuihla ni mi thato tampi an rak thei mi a chun an thi hlan te ai cha an ngan ta mi vek tla hi theu chulong man sulawin an chi le an kuanga te mi thato an motivate la an jin zoi tika hi sarone thi dana hin
tui hlana asung le khata thato khalan lawi changan ta mi le ziang man anei phone lo ama te thi ama te thato chu asilo hrim ding tia an zum nget Zironga saron hi ama le ma thato asilo asile chu zau so athat tu ding tikha jingzoi tu poli luzin nak bi asi nangte zoi tha han rak zum chun saron hi an in sungi thi asi tika chun an ina te lu naka ummo miswal lu nak te tivek pol an jinzoi naka minung lu nak miswal poli lu nak hi pakhat man le an mu phone lo hi rong taka hin an in sung nel zet tu pakhat khati ti asiding ti mi chu zum nak an nei kan von rel zel ke o thaulan ji pol chu an fanu upabik chu an kau sali thutam tak an su sal chu tin thu thar dang tam tak mak tak thei suwa mi an nei saron nai thi hlan zar ni ronga hen an in sanga hen buainak na sanon atheng saron chu an in noi khan lama chun awang tumi an in noi le athim si lik thuk a hon on tum chu an stepi hridai an kham mi chu again asit nga chu tin saron chu aril asinan ama chu asiat suwa otuk lo asinan hemi thua khami hridai rak kam tu hi zau ha asiding chun van doi thlak takin vai khat chu an nu pa dai an bol tlangi chu ti dai an bol tlang re raw laya an tluni meisa kha rong tla chu tin an nu pa chu lik thikin akai an thizik te asinan thi nak em chu thleng lawin chui tuma chun an luat saron hi athi hlan deuh te a hin doctor ne na hin apia o chui saron ni a doctor pa khal chu jingzoi tu pol chun thu su nak an nei chui doctor pa chun saron hi ataksa a athin lunga hin buainak tak chu a ti asim saron ni doctor pa chun saron hi a I that thailo ronga asiding I mu si hi arak eina sa I mal devin eyo tia karak sim nge tia asim saron ni heti veki I mu si ataksa sunga nak hi ziang ronga ha mo asiding apasalin a thupten I mu si apek mo siding mo anno pakar laki thin bang nak an in sung sang thin bang nak ruanga I mu sia ei son ha si ke kan ngai sel ke o thaulan ji pol chun saroni thu hla chu an jing zoi saron hi huwa tu te anei peimo tivek pol an jing zoi an mu so mi pakhat chu an fanu I tlang wal pa le an fanu hi natakin an tawoi tuilan zar khat ronga an rak theno ti si ziang ronga ti le hi an fanu I tlang wal pa hi bil te nu pa hin an du pi lo ronga si an ti pastor bil hi mistik tak asi Zironga afanu poli tlang wal ding khala astik na sa abuai pi na sa ti si an fanu upabik khalin hi thua hidin asim kapa hi astik tuki tui kapasal thoi kan ngai zo nok lai khala kar khata vai khat long mu ok in siang chumi man chu katlang wal pa hi kan biak ini arak hom teng atul ti ati chuti vek thawin an fanu naw ta bi ki tlang wal pai thu khala apa hi astik na sa hiti veki apa astik tuk ronga hin an fanu naw ta bi ki tlang wal pa hin phubalak naka pastor pai nu pi hi athat te sipaimo tia zumnak an nei thil om ang tak khal chu si thaul hanji pol chun an fanu naw ta bi ki tlang wal pa chu thusut dinga an kau an thusu nak ale dan an zau tika an fanu naw ta bi ki tlang wal pa chu saron thattu chu asithei lo ding tia an ruati an tha zaren sal tin saron thattu I an zum big mi pale an tha zalen sal phone si saron thattu chu zau so asi ke ziang ronga so an tha san big te asi ding mo hi saron ti mi hin thuthup maktara arak nei chui a thuthup ronga ama hi tha arak tuarte asipaimo thaulan si pol khal hi an buai na sa zau big so kan jin zoi ke ti hi an buai big mi asi pastor biri fanu upabik thu an su na ka si khan an in sung sangi thu buai tam pi kha an thei sok zau ronga midang kan jin zoi hlana pastor bili tu dan le anun chan tak kan jing zoi mai sibik ding tia thutluk nak an nei chutin thaulan ji pol chun an ko ran member pol le an khosung mi tam pi thu su nak an nei chiam chau sali hiti an jin zoi na ka sin thulam dang tak pakhat thei suwa mi an nei chui an thei suwa mi chu hi asi hi pastor bill hin a member pol fing khala hin nu naw hi angai sak tuk che ti asi
mi achibai chiu khala nu nau achibai asile fala deu pol achibai khal asile an kut thla da lawin rei tak achibai theu tia an sim hiti asi ronga hin hi pastor pa hinu nau lama hin arak zuang zam tak mo si ding tia zumnak an von nei nang na pastor pa te fala pol achibaya rei tak akai chemo an kut nget tak ten akai chemo van zau salomo thutup ti nung tak tak hi himi pastor pa hin arak nei te asipei mo hiti veki thutup tak anei ronga hin a thutup thei tu anupi hi athat te asipang pei mo ti vek zumnak an von nei thau hlansi polin pastor Billy tuihlani anung changdan an von jing zoi vi vavi Nebraska ti mi kau rana pastor arak tuan da ti an thei suak chui kau rani pastor atuan laya mi nu thon an du o ti an thei chutok kau rani mi nu thoi an du ok kha an kau ran member pori an thei ronga hi vulzi khuai arong thon nak pastor arong tuan na asi ti an mu suak hi thu leng wak men mo asi ke thu dik mo asi ke ti mi thei dua pastor Bill chu thu sut dinga an kausal pastor Bill chu thu an hon su ti athoka chun atang na sanan tok fang arei chun asi tuilan kum nga a Nebraska khwa khan pastor karak tuani chuna chun minu thon kan ngai zong ngei silom asinan tua chun kan karlaka ziang man a non lau tia ati Nebraska kau ran hin an pastor pai thu la an thei fiang ronga hin hi tui zuzi ti mi khwa hin an ron kuat nak son he arak simang ding heti ko ran dang le mun dange awa tika chun an pastor le an ko ran member nu pakhat chu thenofelin mai nu pi ve mai pasal ve lung oi te kop dinga an rak ruat mangnan asina an ruwa dan vek asilo pastor pa le hinu hi athup ten an rak khon theko an be ring hi pastor pa hin an ko rani paisa raw ri mangin hi afalanu tong dingin hi afalanui umna khwa tla hin arak tlong ring ti tla an musuak an pastor pa chun an ko ran chu abumi Nebraska kwa hin counseling nak nei dinga in kau mi nun vazir dinga in kau tia an ko ran chu abumi chutin ko ran paisa mangin Nebraska kwa hin arak tlong pha ring ti tla an thei suak tui ziuzi khwai ako ran pol chun a fe nak le atlun nak paisa khal chu an tum sak ring bet lai an ko ran hroi du pol khal chu arak bum let der ti nak asi chu an sin zoi dan vek asile hi pastor Bill hin Nebraska khwa atlon tin te mi thei lo dingin athup ten hotel asange chui hotola chun hi aflanu chun zana chun arapani zana chun ziang simo an tua thewi an tua mi chu nangma ten rak rot ve olamo chutin nun ten taki chan chumi nu thon an rak mang ring hi araksi hiti veki nun fi nung taki hi anupi saronin athei fu nga zawruanga anupi hi athatte asipei mo tin ruwa nak an nei thawlhanzi pol ranga khan phim khurzat mi atol mi chu hi an zum nak pol hi arak silau pang asile ko ran mi pi pol rang khala ana to ki pastor pakhat min set ter ding le an phang tok phone chui ruanga phim khur thei bikin an jing zoi re ro chubeta an kau ran sung membera le an pastor pa hi hiti vek tol that ding zum lo mi le tan eu tu le an rak tam tok phone thawlhanzi pol chun hi pastor pai akop theu mi nu khal chu thusu tulen an thei saron that tu tak hi himi nu son khal chu asi thei tin zum nak la an nei thawlhanzi laki pakhat chu Nebraska khwa chun awa fei Billy falathup te chu awa hol suak thutam tak asuti himi nu khalin hi pastor Bill tho chun kan toyo ngei silom kan du ongai tia sim dam sung nu pa siding khalin thutia mok nak thurel tlang nak kan nei anupi a then tum thu khal in sim tia asim chawek chan thleng ding in kumtam takrak ngak zawi asina anupi le a then thei chuang lo ronga ke khalin be sei nak hi kanei vak non lawi tui chan tla chun ke khalin tlangwal dang kanei zau tia ati abyak khal kan biakok lo nak he arei ngai kan karlak thu khala ke mai du thu sami ti chem mi kasi ati chironga hi anupi thi dan thu a hin ke thon jiang man pe tlayok na lo ke yang man ka thei lo tia ati chuti ve ki thu arel re ro la ya hin thu poimo tak pakhat chu a hon rel suak
saron athi I athai zinga khan hi pastor pa hin phone in irak bia tia hon sim chu hiti hin asi kanupi a non lau zau man nanok tu kan ne non lau nom takin chan kan mangtlang thlang ding tia iti asinan kei chun ziang man nang thon nai nokok nak le pe zomok nak kan nei non lau tlangwal dang kan nei zau tia karakti tia asim hi pa tor pai nung dan he arap thak ti o anupi athi athai zinga faladang a phone zoi mit mai zau man control non lau tia faladang vel avakhia zau asi chu arap thak na tituk lau mo anupi athi kha athin tla anangai ngai lau abang alung oi son vek tla abang tui chana chun thaulan ji pol khalin thil thlen dan le thil an mu dan chu afam kim tukin an ruat thlangi mithat tu hi za ha si ke ti hi thei suakin an mo thlang thaulan ji pol chun hiti hin thu an khai khom pastor bir hin anupi thenin hi afalanu hi nei atumi asinan chuti nupidang awon nei ding le pastor atruan naka hnong sia anei thlu ding phone chun anupi khalin le adu lo ding phone nei lave ding le chumi nu le adu phone si anupi then ding le adu phone si hiti ve ki alai rel nak le akho khan nak pol anupi in le athei so sak zau ruanga anupi hi athat asiding tin zum nak an nei an pastor pa he anupi thattu asiding ti chu zum het nak chu an nei nan anupi athat rauri asi ti mi evidence yang man mu so mi le an nei ri si lo pastor pa hi mi thattu asi ti kai theinak jiang man a lo chu thaulan ji pol rang khali boi thak bik mi asi chui ronga chun sarone athi nak mun zau sal dingin thutluk nak an nei chutin sarone thi nak mun chu an ba zau sal asinan sarone thi nak kuang hi an kau ran nu bu polin fai tukin an rak khol zau ronga ziang man mu suwa mi an nei lo thaulan ji pol chun an pastor pai laptop chu an ba check saki afala nu thoi email I cha an kwatok nak chu an mu asinan an nu tha nak dinga thule hla an kwatok nak ti vek chu ziang man mu mi an nei lo an pastor pain internet lama ziang ha azau theu ziang ha a hol theu ti pol an bon hol sal hi pastor pa hin dai bol nak khan lami chang sol dan phun tam tak arak zau arak jing zoi ti an mu suak chui tluna saron tak sasungi I mu si tam tak kha hi pastor bil hin online hin I mu si arak hol re rauti an mu asinan hemi mu nak ruang me na hin mi thattu asi ti nem ngeti kai theinak chu asi thei chuang lo thaulan ji pol chun hi pastor pa hi kai ngei an tumi an kai theinak dingi man ruwa thatak mu suak dingin an zuam pastor pa chu thu sut dinga an kausal lala na computer ri thil na hol mi pol kha ziang so asi tia thu an sut ka computer chu keima longin ka tham lawi kan nu khalin a ong ring asi ati ka computer sungi nan mu mi pol kha kan noi hol mi le kan noi tu ami long asi ati bili asim dan khal chu el ngai nak a velaw annu in computer amang lau ti khal a thei lawi ama longin amang ti khal a thei lawi aman lai le annui man lai mutu khal an chuang lau computer ama longin amang ama rauri angan asi ti proof nak ziang man an nei thei phone lau pastor bill chu anupi thattu I nem het ringot thei khala silaw pastor bill chu anupi thattu asiding ti anzum nan ziang man nem het theina an nei lo lai taka pastor bill si ni pakhatin chana aron phor suak chui cha an von siar teka chon saroni ngan mi asi saronin athi hlani cha arak ngan mi arak tan ta mi asi asinan chui cha chu bol pe ni ngan men mi silawin computer ngan mi rau ri asi sarone min sain khala law chutin jingzoi tu polin chui cha chu an jingzoi ziang tiki ngan ha asi zoi ngan ha asi ke khuitok computer ngan ha asi ke ti an jingzoi pastor fanu upabikin hiti hin asimve hi changan hi kanui ngan asi theilaw si kapain aphua chopi atua mi asiding tia ati chuti chun jingzoi tu polin anwon jingzoi hi chana hi cha hi pastori computer rau ri ngan suami print out mi si ti an musuak chui cha anga nok ni tiangin computer songa chon an musuak thui
chui changan tu chu zau ha asi ding ti chu thau hlan zi pol chun fiang tukin an theinga computer la me mi thiam tak polin an von jin zoi suwa nga mi chu himi cha hi saron athi i si thathum hnui ngan mi si ti tiangin an mu suwa hi cha hi okas niriat thong khazakwa somkwa pakwa i ngan asi saron kha mei tha thong khazakwa somkwa pakwa i thi kha si phone si saron chun athi nu thathuma hi computer chun ziang ti manin cha angan theilo ti chu zau khali thei ding khop hi asi chironga hi changan tu chu pastor bil rau ri asi tia annem nget thau hlan si pol chun ziang kim hi afel zau asi evident thatuk kan nei zau tin pastor bil chu anupi thattu tia an kai chutin pastor bil chu thu an hon sut chiam chau sali pastor bil khal chun tan ngai na khal a thei non lawi anupi atha dan thu chu a hon rel suak thlang kanupi hi then mai le a thei si lo asinan khat le ya le du mi le ka nei phone si ka thuthup le ka thil ti dan pol le a thei phone si i phuang pang ding ti ka phan ronga hiti i ka tu anak asi ati pastor bil chun hiti hin a rel anupi saroni la phak indinga chun i mu si tam tak arak roi saki ala phak a in the ve ten kholok na khan sunga chun alut kholok na khan sungi alu khan ka i mu si roi mi a in mi khan na aron tuani chutin athilan ta si ati chutin ko chun hi pastor bil i thu hla chu arel saki pastor bil chu anupi thattua puan asi first degree murder ti mi case order asi adam sung kumkhwa in thong ina umdingin atluna thurel chatnak annei adam sunga vai khatte man leng khala rong swak non loading nangte pastor bil pari thutluk na antua mi hi om ang na ti vemo ama te tha phu na ti vemo nanun naka ziang hazir mi alo nei hi pastor bili nung tu dan hin ziang ha nangma a ralrin nak alo pek veding that takin rakrot ve o kalung oi kan tonga sale ding